मॅडम अजून सर्वे चालू असा काय ना सध्या आताच इन्स्पेक्शन सर्वे कंप्लीट जाला. ओके, दी ओनली थिंग इज दॅट द मिनिट्स हॅव ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां सगळ्याक सर्क्युलेट केला. ईच अँड एवरी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट एज लॉंग एज वेल एज अस. We will check the minutes correlated with whatever we have also observed during this last 4-5 days, and after that we'll finalize it and submit it within 24 hours. फुल सर्वे आता कंप्लीट झाला. Full survey complete. सो ड्राफ्ट केन्ना मेळटलो Draft already दिला आमकां. दिला. Yeah, the department, GTDC department, Mr. Pramod Badami has already given it to us. We will correlate it with whatever we have also observed. The other departments and NIO, wetland authorities, all those other departments will also correlate it with what they have observed, and then accordingly. व्हॉट आर युअर प्रायमरी ऑब्झर्वेशन्स लाईक ही साईट येता काय ना? No, we cannot get into conclusion. It was only observation purposes. All conclusions we will. I am not an expert, so our experts will give the conclusion. रिपोर्ट केन्ना म्हटलं सबमिट करतले गव्हर्नमेंट? We will give our drafts after checking, correlating with our points in 24 hours. We will give it. सॅटिस्फाईड आहात तुम्ही वांगडा सो तितून कितें No, I don't think I is meeting असतले कित्याक एक्चुअली सीएमान ऑलरेडी हे केलेले हा मीटिंग सोंगांग आपयले I तुमकां. think आमचे लोकांनी मातशें कन्फर्म करूंक पडटलें. They have already spoken and said that because we have to correlate with our points and minutes, because ते सारखे जावचे ना न्हू, incomplete process जातले. So once we complete that process, then of course टाइम मागला yeah, 24 hours. एरिया कितले हा एरिया कितले हे केल्या फुल सर्वे? The full zone of influence, catchment area, inflow, outflow, subflow. दॅट इज 3 लाख द फर्स्ट सगळे ना 2 रिपोर्ट आलेले न्हू ते होय होय तो 2 रिपोर्टाचे खंयचो रिपोर्ट हे केला तुम्ही? ते सुपरइम्पोज दोन्ही रिपोर्ट आमी सुपरइम्पोज करतले. नोटिफिकेशन सुपरइम्पोज जातले आणि आमचो रिपोर्ट सुपरइम्पोज जातलो, अँड देन वी विल बी इन अ पोझिशन. अँड वॉट वी हॅव डन टुडे, वॉट वी हॅव डन इन द लास्ट फ्यू डेज, दॅट विल बी ऑल दॅट विल बी मार्क्ड अँड दॅट क्लॅरिटी विल बी गिवन. तुमचे पॉइंट सगळे त्यांनी नोट केल्या, तुम्ही किती मागे सांगलेले तितले? कितले आमी सांगला. आमचो बाब Deepak was our chief scientist for all purposes. He has led the way, shown all the drainage channels and everything. All that we have to check to see if it is part of the. What you all observed inside this barricade? Deep excavations have been done. Now we have to see whether it has interfered with certain flows or not. Can I just ask you, have you seen any work which is worth 25 crores inside? That the government will have to. What have you observed? I cannot tell because I am no expert. What have you seen inside? What kind of construction is going on? No, just excavation has been done and filling has been done. Any materials are bought inside? Any materials are there? Because we Machineries were There are not few able to machineries. access them. There were few machineries inside, that's it, and a few construction, these offices, that's it. Nothing else. And are you satisfied with this survey? Whatever we have stated, they have said that they are going to put it in the minutes. They have of the recorded meeting. Yes, they have recorded it according to them. We'll now have to check and see if they have actually recorded it in the minutes of the meeting. You had bought an independent hydrologist. Yes. What as well has as he an observed? Independent wetland. We'll have to. Has he given any report of that? Not yet, not yet. We'll have to. We are at pretty much a preliminary stage. We have just done observations. We have to just mark all our observations, and then only we'll go into the analysis or conclusion point. This copy of report will come to you. The copy of report that they are Yes, preparing. certainly we were a part And of it. when will they give that to you? They will give it to us, I suppose, so in the next after we submit our minutes, they should hand it over to us. Now that you'll have to confirm with. No, you all are going to have a separate report of yours No, apart nothing from to the that, government. Nothing to that effect. We'll have to just see if all our observations, whatever we've observed, whatever has been mentioned in the minutes of the meeting, has been noted down rightly in the final report as to in terms of conclusion and analysis. Okay, thank you. Thank you. रेट झालो सर्वे. गुड आफ्टरनून. आज आमचे अजय सीएमान कसं डायरेक्ट केल्ले तशें एंटायर एरिया ही सर्वे कंप्लीट जाला आनी सगळे तेंचे पॉयंट कितें दाखयले आमचे कितें वेटलँड अथॉरिटीचे सगळे पॉयंट मार्क केला आनी तेजे मिनिट्स सुद्दां ड्रॉ केले आनी आज इन्स्पेक्शन कंप्लीट जाता. सगळं कंप्लीट जाता. आतां हे जो रिपोर्ट जो आसा गव्हर्मेंटाक सबमीट करतलो मागीर तेजे पण गव्हर्मेंट डिसिजन. सो भितर एक्सकेवेशन जाला सो तितून कितें हे टेम्पर जातलो फॉर सर्वे? ना
डिस्कशन जालें तें जालें. इट्स ओन्ली ट्रेसिंग ऑफ वॉटर लायन्स. पूण ते एक्सकवेशन जालें म्हणटकीर ते मागीर चेंज जाता न्ही. ना एक्सकवेशन जालें की तुका ते मायक्रो कॅचमेंट म्हणटात ते ल्हान जे आतां घराचो तुमी बांदले ल्हानशे चेंज जाता. दॅट व्हडली मेजर कॅचमेंटाक एफेक्ट जायना. ते सो दॅट इज अ डिफरंट इशू कितें आशिल्लें तेंची ते कॅचमेंट एरिया मार्किंग जाय आशिल्ली. तेंचे एक वेगळे ड्रॉईंग आशिल्ली विलेजर्साची तेय आमी घेतले कन्सल्टेशन. एक आमचो NIOची आशिल्ली ते घेतला आनी दुसरी एक वटलँडाची आशिल्ली. देर आर वेरियस रूल्स एंड रेग्युलेशन बाय वीच ते रिड्यूस द एरिया. कितें डिपेंड ऑन द टायप एरिया, डिपेंडिंग ऑन द लोकॅलिटी, अर्बन एरिया, नॉन अर्बन एरिया, वेगळे वेगळे रूल्स आसात. सो तेंचे कितें म्हणटा इतलें हांवें घेतलां सगळें. आनी तेंच्यांनी ज्यो दाखयला विलेजर्सान सगळे तेंचे बरोबर वचून सगळे तेंचे स्प्रिंग्स मागीर चॅनल आनी कितें सगळें वेजिटेशन सगळें आउटफॉल टू द लेक सगळें मार्क केल्या. सो आज सर्वे कंप्लीट जाता. आतां हांव गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट हें जावपाक कितलो टायम लागतलो सर तुमकां? रिपोर्ट कोणा फॉरवर्ड करता तुमी आतां हो? हांव ते कलेक्टराक दितलो. कलेक्टर मागीर CM सराक दितलो. As per protocol, will they give the one copy to the Yeah, what all has been done in presence of the villagers. Yes. Villagers are part and parcel of the survey. So आम्ही ड्राफ्ट मिनिट्स केल्या तुम्ही जण नो. सो दे आर गोइंग टू सिट अँड डिस्कस ऑन बिकॉज वर्डिंगाचे इश्यू असतात ते करून आमचे सायन करून ते सायन करतात. सो इनिस्पेक्शन कन्क्लूड जाला. दे ऑल्सो अग्रीड, वी ऑल्सो अग्रीड. Thank you so much for it. थँक्यू सर. म्हणजे सर्वे कंप्लीट झाला याचा चालू झाला. सो कशी केलं तुम्ही आम्हाला सर्टिफाय सर्वे ते आता त्यांच्यानी ड्राफ्ट झाले आणि बाकी सगळे ते प्लॅन्स ते आता दितले आणि ते आम्ही आमचे एनालिस्ट आमचे एक्सपर्ट सगळे करून तेगेर हे करतले आणि मागीर आमचे कितें ऑब्जर्वेशन्स आहा ते दितले आणि मागीर तांकां कळयतले. ओके. CMI आयज सांजची मिटींग आसलेली तुमकां बीन पळयत केला CMI हे बीन पळय कितें सकाळीच आमकां डेप्युटी कलेक्टरान कॉल केल्लो आणि ताका हांवें क्लियरली सांगलेलें की आयज CMाक आमी मेळोंक शकना म्हणून कित्याक आयज आमचे चालू आसा आनी आमचे डिसिजन्स घेवपाक ताच्या पयलीं आमी CMाक 14 तारीख मेळ्ळे. तेन्ना आमचो स्टँड क्लियर जालें की स्क्रॅप करा म्हणून. 15 तारीख CM आमकां मेळपाक गेलो तेन्ना आमचो क्लियर स्टँड जालो की स्क्रॅप करा म्हणून दोनूय प्रोजेक्ट. CMान U-टर्न मारले आनी 21 तारीख सांगले परत मेळ्ळा आमी. तेन्नाय डिमांड आसले की आमचे स्क्रॅप करा म्हणून. तेणी सांगलें की स्क्रॅप जावची ना म्हणून. ताका आयज क्लियर कलेक्टराक क्लियरली सांगलें आयज आमी मेळोंक शकना. आतां ऑन जे आउट रिपोर्ट आला पळय तेंच्या ओन तेणी केला तो रिपोर्ट आनी तिका सांगलें की आमकां DPR कॉपी दिया पयलीं. केन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना वन सायडेड डिस्कशन जाता. आमचे कडेन प्लॅन नासता, सायट कितें आसता तें सगळें कांयच नासता, स्केच बी कांय नासता आनी DPRची कॉपीच ना आमचे कडेन. सो ते एक डिमांड घातलेलो आमी. सो आमी आतां कितें आतां डिसिजन आमचे सगळे मेंबर्स बसतले आनी जर गरज पडल्यार मेळटले. पूण आयज मेळची ना ते क्लियर करता. आयज ताका लागून आयज मेळची ना. ना, आयज मेळपाचें ना तुमी. क्लियर सकाळीच सांगला ताका आमी. 9:30 सांगलेले. मागीर तेच्या 1-2 वरांचो रिपोर्ट येयला दिसता तो CM मेळोंक शकता. तुमकां दिसता ते 30 तारखेचे मिटिंगेक लागून ते तुमकां आपयला म्हणून? जावंक शकता कित्याक आमचो एकूच डिमांड आहा. तीन ज्यो मिटिंग्यो जाला तितून की दोनूय प्रोजेक्ट हे स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून. जर आतां ज्यो नेवो तेणी सांगला की मेळोंक शकता म्हणून आमी डिस्कस करतले आनी जर गरज आहा जाल्यार मेळटले. बट आमचो डिमांड तोच आहा की हे दोनूय प्रोजेक्ट आमचे स्क्रॅप करपाक जाय. तुमचे लोक म्हणटाले कितें तुमकां बोर CM कित्याक आपयतात ती CM हिंगा कित्याक येवपाक पावना? तुमकां दिसता आयज तुमी इन्वायट करतले तुमकां मेळोंकूच जाय हिंगा या? ते दीस ते आमी 21 तारीख गेल्ले पळय ते दीस सांगलेले की आपूण हांगा येता म्हणून सांगता. बट आजून तिने ते करूंक ना. बरें सर. सो तेका पळोवया तेच्या मनान कितें आहा तें आमी सांगूंक शकना. बट आयज आमी क्लियरली सांगलेलें की आयज मेळोंक शकना म्हणून. सो आतां तुमच्या माध्यमांतून आमी सांगता की आयज आमी CMाक मेळना की इतले 3 फावटी मेळ्ळे आनी एकूच डिमांड आसलो स्क्रॅप करपाचो. ते आजून स्क्रॅप जावंक ना प्रोजेक्ट. आनी तर आतां आमी डिस्कस करतले सगळ्याचे विलेजर डिस्कस करतले आनी गरज पडल्यार मेळटले. ओके थँक्यू.